السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عدنا إليكم والعود أحمد كما يقال، ونشكركم وندعو الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حسن استماعكم سابقا، وعلى مصابرتكم ومرابطتكم الآن ولاحقا. وأبدأ من حيث انتهينا في عمن نطلب العلم، وألخص ما ذكرته سابقا أن العلم يؤخذ عن الله عز وجل أولا بما أنزله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه إياه، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه. فالعلم يؤخذ عن الله أولا، ثم عن رسوله وعن رسوله ثانيا، ثم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه. فالعلم يؤخذ من هؤلاء، ثم عمن تبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل الذين شهدت لهم الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له ربه، والصحابة شهد لهم ربهم، وهذه الأمة شهد لها ربها بأنها خير أمة، لكن جعل العلماء شهداء في تزكية من يؤخذ عنه العلم. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحسب العلماء أنهم مقرون شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادة ربهم على وحدانية الله، وهي أعظم مقصود. الشهود أو الشهادة بوحدانية الله أعظم شهادة. فإذا قرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، فمعنى هذا أن هؤلاء العلماء الشهداء مزكون من الله تبارك وتعالى. أذكر لكم قصة قصيرة حدثني بها أحد شيوخي الذين أخذت عنهم بعض كتب الحديث. قال: كنا نقرأ على الشيخ عبد القادر الكوكباني، وهو من علماء اليمن المعروفين. كنا نقرأ عليه كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وهو في النزع الأخير ينازع، الملائكة حوله ينتظرون الإذن بقبض روحه. قال: نحن نقرأ عليه ونشفق عليه وهو ينازع سكرات الموت، فيقول: اقرأوا. نتوقف فيقول: اقرأوا. قال: فظللنا نقرأ عليه حتى وصلنا للأثر الأخير الذي في الشمائل المحمدية،
بالسند الصحيح عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. قال: فقال: لا إله إلا الله، وفاضت روحه مع الأثر الأخير: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ظل يتعلم ويعلم حتى آخر لحظة في حياته. تفضل. كوكباني. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azakumullah. Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala berkata, kita lanjutkan kembali ikhwan dan akhwat majelis kita, dan saya menghaturkan rasa syukur dan terima kasih untuk antum semua ya, atas kesabaran antum dan juhud antum untuk mendengarkan ya, muhadarah pada malam hari ini tentang dari mana kita mengambil ilmu agama kita. Maka beliau berkata, saya ringkas dari apa yang sudah kita bahas antara maghrib dan isya, bahwasannya ilmu itu diambil yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang telah Allah turunkan di dalam kitabnya. Yang kedua, ilmu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang mulia diajarkan ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmu itu diambil dari para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an, karena mereka lah yang telah ditazkiyah, direkomendasikan secara langsung oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang diambil dari tiga sumber tersebut, dari Allah, dari Al-Quran Al-Karim, dari Nabi, dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ya dari para ulama yang meniti jalannya para sahabat, para ulama yang dipersaksikan akan keilmuan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan ya keilmuannya oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat dipersaksikan oleh Rabbul Alamin dan oleh Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Kemudian ya orang-orang yang datang setelah para sahabat, maka mereka dipersaksikan oleh para ulama ya, karena para ulama adalah syuhada, para saksi. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersaksi, Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali dirinya. Demikian pula para malaikat-malaikat Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Demikian pula para ahli ilmu, para ulama yang tegak di atas kebenaran, mereka pun mempersaksikan atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Fadilatul Syekh, cukuplah sanjungan bagi para ulama tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan ya syahadah para ulama, persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan malaikat-malaikatnya. Ya cukuplah sebagai satu sanjungan dan pujian bagi para ulama tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara persaksian Allah
persaksian malaikat-malaikat Allah dengan persaksian para ulama untuk mempersaksikan persaksian yang paling agung, yang paling besar, yaitu mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat di atas terdapat pelajaran dan ibrah bahwasanya para ulama mereka adalah para saksi yang mana mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah para saksi yang mempersaksikan kebenaran, yang tegak di atas al-haq. Kemudian kata Fadilatul Syekh, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyebutkan untuk antum sekalian sebuah kisah yang disebutkan oleh salah satu di antara masyayikh saya, di antara guru saya, di mana guru tersebut pernah bercerita, dahulu kami pernah membaca di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Kaukabani, membaca kitab Syama'il Muhammadiyah di akhir hayat beliau, di mana dalam majelis tersebut tatkala kami duduk mengambil ilmu, membaca kitab Syama'il Muhammadiyah bersama Syekh Abdul Qadir Al-Kaukabani, beliau dalam kondisi nazar, dalam kondisi menghadapi sakaratul maut, tapi beliau masih mau duduk di majlis, masih mengajarkan ilmu kepada murid-murid beliau, padahal dalam kondisi yang sangat berat, dalam kondisi nazar, dalam kondisi menghadapi sakaratul maut. Beliau paksakan dari beliau duduk di majlis ilmu, dan beliau perintahkan kepada murid-murid beliau baca. Fakunna nusfiqu alaihi, maka kami para murid merasa kasihan dengan kondisi sang guru tersebut, sangat berat untuk mengajarkan ilmu kepada kami. Kemudian sampailah kami pada sebuah athar dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kalian pelajari akan membangun kualitas agama kalian. Maka hendaknya kalian melihat dari mana kalian belajar, dari mana kalian mengambil ilmu-ilmu kalian. Maka tatkala sampai pada athar tersebut, Syekh kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beliau meninggal dunia, diwafatkan di dalam majlis tersebut. Maka lihatlah jamaah yang Allah muliakan, bagaimana semangat beliau di dalam belajar, di dalam mengajarkan ilmu. Beliau tetap mengajarkan ilmu meskipun dalam kondisi yang berat. Dalam menghadapi sakaratul maut, beliau tetap duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah wafatkan beliau di atas kalimat tauhid, di atas la ilaha illallah. Wa akhtimu biqissatin ta'rifunaha kullakum fi kitabillah. Qissat Musa alayhi salam ma'a al-Khidr fi surah al-Kahf. حين أمر الله نبيه وصفيه موسى عليه السلام أن يذهب ويتعلم من عبد آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذهب موسى ممتثلا أمر الله، ولقي في سفره، لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، تعب وجوع، آتنا غداءنا، لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، جوع وصبر. ولما لقي الخضر اشترط الخضر عليه ماذا؟ اشترط عليه الصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا،
قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. لا تعصوا أوامر العلماء، اصبروا عليهم يعلمكم الله تبارك وتعالى القائل واتقوا الله ويعلمكم الله. إن اتقيتم الله الله يعلمكم. احرصوا على التقوى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا أردت العلم لا بد من الصبر على أهل العلم، ولا بد من التقوى مع الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع إليك التقوى والصبر فأبشر بعلم من الله عز وجل يرفعك. أختم بهذا لأن الإخوة قالوا نختم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم فيه علما. تفضل. Kemudian beliau berkata, saya akan tutup pengajian kita di malam hari ini dengan satu kisah yang lain yang insya Allah kalian ya semua mengetahuinya dari Al-Quranul Karim, yaitu kisah tentang kalimullah Nabi Musa alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk pergi dan belajar ya kepada seorang hamba yang telah dianugerahkan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khidr alaihi salam. Maka pergilah Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidr, ya. Dan Nabi Musa alaihi salam mendapati ya berbagai macam rintangan di dalam safarnya, merasakan keletihan yang sangat luar biasa tatkala berusaha ya mencari Khidr alaihi salam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan Khidr, maka Khidr berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar ya tatkala engkau belajar denganku. Ya, maka di sini ada pelajaran yang sangat berharga yang hendaknya kita ambil, bahwasanya di antara kunci keberhasilan seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu adalah bersabar tatkala dia menuntut ilmu, tatkala dia duduk di majelis-majelis ilmu. Maka jamaah yang Allah muliakan, bersabarlah di atas jalan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Maka tatkala engkau wahai talibul ilmi, wahai talibatul ilmi, tatkala engkau menginginkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sumber kebaikan bagi seorang hamba, hendaknya engkau menyabarkan dirimu ya di hadapan seorang muallim, dan hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ilmu. Karena tatkala bersatu antara mujahadah, antara kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang hamba akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian materi untuk malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya, kita gunakan untuk bersoal jawab. Taib, ya, dikasih bonus sama panitia ya. Jadi lebih dari 10 menit insya Allah ya, lebih dari 10 menit ya, karena ini kesempatan langka ya, kita duduk bersama para ulama, kita ambil faidah ya, di antaranya dengan bertanya kepada beliau seputar hal-hal yang bermanfaat ya untuk dunia dan akhirat kita. Silakan oleh pertanyaan jemaah yang Allah muliakan, kita tanyakan kepada
Fadilatul Syekh hafizahullah tabaraka wa taala. Ya, baik secara langsung atau mungkin tertulis. ما في أي سؤال؟ موجود شيخنا، موجود إن شاء الله موجود. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. Tentang Imam Mahdi, apakah itu sudah muncul atau sudah lahir? Kalau memang sudah muncul, ada di negara mana sekarang? Di daerah mana? Di daerah mana? Ya, itu saja. سؤال فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. يعني الإمام المهدي المنتظر هل هو موجود الآن؟ هل ولد؟ إذا كان موجودا فأين مكان وجوده؟ يسأل الأخ وقال لي أنتم سمعتم السؤال، لا أريد أن أعيد السؤال. المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة ليس موجودا حتى يولد ويوجد قبل مخرجه وظهوره بنحو 40 سنة. أما عند غير أهل السنة فهو موجود في سرداب سامراء منذ أكثر من 12 قرنا، أكثر من 1200 سنة، وهذا في أوهامهم وفي خيالاتهم، لا وجود له. ثم ماذا يترتب على وجود المهدي وعدم وجوده؟ نحن قرأنا قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نحن مكلفون بتقوى الله والعمل بطاعة الله. المهدي موجود أو غير موجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أعظم، المهدي ولا النبي؟ النبي أعظم. ومع هذا نحن مكلفون بالعمل بطاعة الله وتقوى الله مع عدم وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. فلماذا نشغل أنفسنا برجل صالح الله تبارك وتعالى يبعثه ليبتليه ويبتلي به؟ فهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، إن كان موجودا أو غير موجود. هو موجود في علم الله طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، ونحن لا نشك في وجوده في علم الله. أما على الواقع وبيننا وفي الطبيعة فهو الله أعلم حتى الآن لم يوجد، وإن وجد فقبل سنوات قليلة وينتظر سنوات قليلة بعد، لكن ليست هناك مبشرات على خروجه خلال السنوات القليلة. فلا تنشغلوا بهذا العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. تفضل. Iya. Beliau menjawab, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wallahu alam, ya, kata beliau, ya, belum ada wujudnya pada saat ini. Ya, tapi kita wajib mengimani, kita wajib mempercayai bahwasanya kelak akan keluar di akhir zaman. Karena telah datang, ya, dari hadis, dari kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menurut, ya, selain ahlu sunnah dari kan ahli bidah, maka mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah ada, ya, kemudian bersembunyi di satu tempat, ya, bersembunyi di satu tempat,
Ya. Namun kata beliau, yakni hal semacam ini ya sudah adanya atau belum datangnya Imam Mahdi, ya ini bukan ya perkara yang hendaknya seorang muslim menyibukkan diri dengannya. Ya jangan kita sibukkan dengan hal-hal semacam ini. Ya. Kalaupun sudah ada, ya maka kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum ada, kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada ya orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menasihati, ya jangan menyibukkan diri kita ya dengan hal-hal semacam ini. Ya kita lebih berhak untuk menyibukkan waktu kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya ilmu-ilmu semacam ini kata beliau ya tidak bermanfaat bagi seorang hamba dan kejahilannya ya tidak memudaratkan. Kalaupun ada, ya kalaupun ya belum ada, kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini bahwasannya Imam Mahdi itu kelak akan datang di akhir zaman. Ya karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal sadis ya. Baik, lahzah ada dari apa? Baik. Soali yani ma huwa al-i'tibar bi anna ahadan qad akhadha al-ilma min ahlihi. Hal bimujarrad masalan sama' YouTube أو قراءة كتبه هذا يعتبر أنه آخذا من يد أهل العلم. ما فهمت أنا. طيب diulang Pak. ما هو الاعتبار بأن أحدا قد أخذ العلم من أهل العلم؟ هل بمجرد سماع درس يوتيوب مثلا أو قراءة كتب أهل العلم أنه آخذا على يد أهل العلم؟ والله ما فهمت أنا. طيب الأخ يعني يسأل. نعم. نحن نتكلم عن أخذ العلم من أهله. نعم. متى يقال بأن أحد يأخذ العلم من أهله؟ أحسنت أحسنت. نعم. أحسنت، وإن لم أفهم عليك أنا فهمني الأخ. بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب في كتاب العلم، باب عمن يؤخذ العلم، وروى فيه حديث ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة، احفظوا هذا الاسم جيدا، ضمام بن ثعلبة. هذا الرجل أمي أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافدا عن قومه بني سعد بن بكر، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلة عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرائض، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب ويبلغ قومه، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع إلى قومه يبلغهم رسالة الله التي ما علم منها إلا الشيء القليل اليسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. الآية تشمل الحديث أيضا، يعني كلمة لا إله إلا الله لو عقلتها وفهمتها تبلغها فأنت مبلغ عن الله وعن رسوله، وتكون قد أخذت العلم عمن سمعته منه ولو قليل يسير. ولذلك كنت أذاكر أحد الإخوة في الطريق، مالك بن الحويرث
كان فتى صغيرا ابن 16 سنة، جاء مع فتيان مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلموا شيئا يسيرا من الدين، فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهلكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. شوفوا قديش الدين هذا وسيع، شوفوا قديش العلم كثير. وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث مالك بن الحويرث فقط صار يصلي للناس كيف صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، والبشرية الأمة المحمدية من ذاك الزمان إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة تصلي الصلاة التي علمنا إياها مالك بن الحويرث التي رآها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم له من الأجر؟ والأمثلة كثيرة، لكن سأذكر مثالا آخر. اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأذان، واهتم صحابي اسمه عبد الله بن زيد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يجمع الناس للصلاة. نام، فرأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا، فقال له أتبيعني هذا الناقوس الجرس؟ قال وما تفعل به؟ قال أدعو الناس به إلى الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال فاستقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى انتهى من الأذان، ثم لبث مليا يعني انتظر، ثم أقام الصلاة حتى وصل إلى قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. استيقظ هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى اللحظة هذه الأذان لم يشرع. قال يا رسول الله رأيت في منامي كذا وكذا، فأعجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له قم فألقيها على بلال فإنه أندى صوتا منك. بلال ما يعرف الأذان الآن، هذا عبد الله بن زيد سيعلم بلال الأذان. مين شيخ بلال في الأذان؟ عبد الله بن زيد. قال فقام فألقاها عليه فصار بلال يؤذن بها، فسمع عمر بن الخطاب الأذان فجاء يجري. ما هذا؟ قالوا رأى عبد الله بن زيد كذا. فقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فلكن سبق عبد الله بن زيد حتى يبقى أجره إلى يوم القيامة. المهم أن تبادر لعلك تنتفع بكلمة وينفع الله بك البشرية كلها. فكل الأمة إلى قيام الساعة في صحيفة عبد الله بن زيد في الأذان، وفي صحيفة مالك بن حويرث في الصلاة، وفي صحيفة ضمام بن ثعلبة في أصول الدين. فلا تحقرن من المعروف شيئا، من الخير شيئا، يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا. تفضل. وإذا استطعت أن تختصر فاختصر. نعم شيخنا، لكنني اضطررت للإطالة. أي شيخنا بارك الله فيك. Iya, ya, saya ringkas jawaban beliau ya. Pertanyaannya, ya bagaimana seseorang dikatakan mengambil ilmu dari ahli ilmu? Karena tadi disampaikan dengan bahasa Arab. Ya bagaimana seseorang dikatakan mengambil ilmu dari ahli ilmu? Apakah tatkala seseorang mengambil ilmu dari ya ceramah-ceramah di YouTube, ya sudah termasuk dikatakan mengambil ilmu dari ahlinya? Ya. Itu pertanyaannya. Maka Fadilatul Syekh menjawab, Al-Imam Al-Bukhari ya di dalam kitab sahihnya, di dalam Kitabul Ilmi membuat sebuah bab, yaitu bab dari mana ilmu itu diambil. Dari mana ilmu itu diambil. Kemudian beliau meriwayatkan ya, sebuah riwayat dari Imam
Imam Abu Tha'labah, ya, atau dari sahabat Abu Tha'labah, di mana Abu Tha'labah tersebut adalah seorang laki-laki, ya, yang ummi, ya, ummi Syekh, أمي أعرابي. ya, seorang Arab Badui, ya, orang yang tidak baca tulis, ya, seorang yang ummi. Ya, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, ya, tentang beberapa perkara, ya, seperti salat, zakat, puasa, haji, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau beberapa kewajiban-kewajiban atas seorang muslim. Kemudian setelah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia berkata, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang telah engkau ajarkan. Ya, saya mencukupkan dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaq, ya, kalau seandainya dia jujur dengan apa yang dia ucapkan, maka dia akan beruntung. Kemudian Abu Tha'labah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaumnya apa yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Nabi mengizinkan beliau untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ya. Maka di sini ada pelajaran yang berharga, ya, bahwasannya seorang muslim, ya, jangan meremehkan ilmu yang telah dia dapatkan, meskipun ya sedikit, selama dia memahami dengan baik ilmu tersebut, maka hendaknya dia sebarkan kepada orang lain, dia sampaikan kepada orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Ya, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Ya, maka kalimat la ilaha illallah yang kita pelajari, yang kita fahami maknanya, ya, hendaknya kita, ya, berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain agar ilmu tersebut menjadi sumber kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian Syekh membawakan, ya, beberapa kisah, di antaranya kisah sahabat Malik ibn al-Huwairith, ya, yang pada saat itu masih, ya, berusia 9 tahun, masih sangat kecil, ya, di mana beliau pernah mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang, yakni, masalah azan atau tentang salat. Ya, tatkala sudah datang waktu salat, hendaknya, ya, seorang muadzin mengumandangkan azan. Kemudian hendaknya, ya, yang paling tua di antara kalian menjadi imamnya. Yang paling tua kan di antara kalian menjadi imam. Kemudian beliau meriwayatkan hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Syekh, maka lihatlah, ya, betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Malik ibn al-Huwairith, ya, tatkala, ya, kaum muslimin salat dengan mengamalkan hadis di atas, yakni salat dengan mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim, ya, yang salat dengan mencontoh salat Rasulullah dalam rangka mengamalkan hadis sallu kama raaitumuni usalli yang dibawakan oleh Malik ibn Huwairith, maka pahalanya sampai kepada Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Maka dengan satu hadis yang dia riwayatkan, ya, pahalanya begitu besar dia dapatkan. Kemudian kata beliau, kisah yang lain juga yang menunjukkan tentang keberkahan ilmu, ya, kisah tentang sahabat Abdullah bin Zaid, ya, kisah tentang disyariatkannya azan, ya, di mana di antara kisah awal mula disyariatkan azan kepada kaum muslimin,
adalah berawal dari mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, di mana dalam mimpinya ya dia menemukan seorang ya penjual trompet ya. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata kepada penjual trompet tersebut, ya aku mau beli trompet. Maka ditanya oleh sang penjual, untuk apa? Dia katakan, untuk memberitahukan kaum muslimin ya sudah masuk waktu salat. Karena pada saat itu belum ada syariat adzan. Belum ada syariat adzan. Ya. Maka kemudian sang penjual ya trompet tersebut mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tata cara adzan. Ya, tata cara adzan diajarkan, ya menghadap kiblat, ya kemudian mengumandangkan adzan Allahu Akbar sampai akhir adzan la ilaha illallah. Ya, kemudian setelah Abdullah bin Zaid ya bermimpi, tatkala dia terbangun dari tidurnya, segera dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun merasa takjub dengan mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya, sehingga Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat-kalimat adzan yang dia dapatkan di dalam mimpinya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, karena Bilal itu suaranya lantang. Ya, maka kemudian ya dengan sebab adzan tersebut ya atau dengan sebab mimpinya Abdullah bin Zaid ya, maka mulailah syariat mengumandangkan adzan tatkala masuk waktu salat. Tatkala dikumandangkan adzan, maka Umar bin Khattab yang mendengar adzan tersebut ya, yang mana apa yang dia dengar, apa yang dikumandangkan oleh Bilal di dalam adzannya itu juga yang persis dimimpikan oleh Umar bin Khattab di dalam mimpinya. Maka Umar bin Khattab segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang saya dengar dari kumandang adzan itulah yang saya lihat di dalam mimpi saya." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian yakni memerintahkan para muadzinnya untuk mengumandangkan azan setiap kali masuk ya waktu salat. Ya, asyahid dari kisah ini, inti dari kisah ini bahwasannya setiap kali seorang muadzin mengumandangkan azan sampai hari kiamat, maka pahalanya mengalir kepada sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia meriwayatkan hadis tentang adzan tersebut, ya, maka kata Syekh, jangan kita mengecilkan kebaikan. Ya, satu hadis yang kita dapatkan di majelis ilmu, ya, hendaknya kita berusaha sampaikan kepada orang lain. Ya, karena kalau seandainya ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dia amalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. طيب يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا ما هي علامات العلم النافع؟ علامات العلم النافع كما قال مما يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وكما قال غيره من أهل العلم ويروى عن الإمام الذهبي أو عن ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، كلا ولا نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، وكلا ولا نفيك للصفات مخافة التمثيل والتشبيه. هذا العلم النافع، أن تتعلم قال الله تعالى
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة أو فعل الصحابة في هذه الآية أو في هذا الحديث كذا وكذا. هذا هو العلم النافع. علامة العلم النافع أن تعمل بما تتعلم. هذه علامة من علامات العلم النافع. نعم، تفضل. Ya, ada pertanyaan. Ya. Anda ingin bertanya apa ciri ilmu yang bermanfaat? Maka Fadilatul Syekh menjawab bahwasannya ciri ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan, ya, setiap ilmu selain Al-Qur'an itu hanya menyibukkan seseorang, ya, kecuali ilmu hadis dan ilmu yang berkaitan dengan pemahaman agama. Ya. Ilmu adalah apa yang disebutkan di dalamnya haddatsana, ya, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya maka merupakan waswas dari syaitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Zahabi dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ya, dan ilmu, ya, adalah bukan dengan cara membenturkan antara ucapan seorang ulama, seorang faqih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ilmu, ya, bukanlah dengan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut karena khawatir, ya, jatuh ke dalam tasbih atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alamat ilmu yang bermanfaat kata beliau adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. يقول السائل: ما هو الأفضل بالنسبة لتعلم القرآن، يعني حفظه وفهمه، أم تعلم العربية؟ علما أني الآن أشعر بأن تعلم القرآن حفظه الآن يعني أسهل بالنسبة لي. يعني هو يسأل أيهما أهم، شرب الماء ولا التنفس الهواء؟ هذا لا يغني عن هذا، فالماء سبب الحياة والنفس والهواء سبب الحياة. والله اختار القرآن أن يكون عربيا، أنزله بلسان عربي مبين ويسره. مر علي في هذه السنوات الطويلة وأنا أعلم القرآن وأتعلمه كثيرون، لكن مر علي رجل أعجمي إفريقي من بلاد غانا اسمه عثمان، كان أبوه يمنعه أن يتعلم القرآن وهو صغير، ويقول له: هذا الذي يتعلم القرآن يصبح ساحرا، لا أريدك أن تتعلم القرآن. فلما كبر شوي قليلا، صار ابن 13 سنة، الله صرف والده إلى بلد أخرى يعمل، وبقي عند أمه، فأرسلته أمه يتعلم القرآن، فوضعوه مع الصغار
هو ابن 13 سنة وضعه مع الصغار 5 سنوات و6 سنوات. فجاء المشرف على دور القرآن فوجده مع الصغار، قال له اقرأ، فوجده أستاذ. إذا أراد الله عز وجل أن يختص إنسانا قال له أنت تذهب مع الحلقة تلك. الحلقات حلقة من قاف إلى آخر المصحف، وحلقة من الأحقاف إلى قاف، وحلقة من ياسين إلى الأحقاف، وهكذا. قال له اذهب إلى تلك الحلقة وأنت في هذه الحلقة أستاذ، وفي الحلقة تلك طالب. فذهب، فسرعان ما صار في الحلقة الثانية أستاذ، وفي الثالثة طالب، وفي الرابعة طالب، وفي الثالثة أستاذ، وهكذا. جاءني قبل نحو 8 سنوات قال أريد أن أقرأ عليك القرآن، هو طالب في الجامعة. قلت له تفضل، فقرأ علي القرآن في 2 شهر من أوله إلى آخره، في كل يوم كان يقرأ حزب. ثم جاءني بعد حين فقال أريد أن أقرأ القرآن في وقت أقل. قلت له اختر، فقال أقرأه في 6 أيام من الظهر إلى العصر، فقرأه في 5 أيام من الظهر إلى العصر حفظا من قلبه مع إتقان كامل للأحكام، فضلا عن القراءات، لأنه قرأ أيضا الطيبة وقرأ تحفة الأطفال وغيرها من كتب التجويد. ثم جاءني بعد ذلك فقال أريد أن أقرأ القرآن على جلسة واحدة. قلت له لا بأس، لكن كنت مشغول بأسفار. حتى كان رمضان هذا الذي مضى، فجاء في يوم جمعة وقرأ القرآن في جلسة واحدة من الفاتحة إلى سورة الناس. بدأ بعد الفجر، جاءت الصلاة، صلاة الجمعة صلينا، ثم بعد الجمعة، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، لا يقوم إلا للوضوء. رمضان صيام ما في أكل ولا شرب، حتى ختم بنا في صلاة التراويح. ففي اليوم التالي في حلقة القرآن قلت له حدثنا عن نفسك يا عثمان، فحدثنا ما سمعتم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، واختارك واجتباك، يسر لك القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا أردت أن يكون القرآن لك ذكرا سييسره الله عز وجل لك. قرأنا في سير أشياخنا أنهم كانوا يقرؤون في كل يوم وليلة المصحف مرة من أوله إلى آخره، وفي يوم الجمعة يقرؤونه مرة. فهم يقرؤون في 6 أيام المصحف 6 مرات، وفي يوم الجمعة يختموه 7. فإذا أردت أن تكون من أهل القرآن ستصبح من أهل العربية حتى ولو كنت أعجميا، لأن القرآن عربي. وهذا الأعجمي الذي ذكرت لكم قصته قبل قليل، والذي قرأ القرآن في هذا الرمضان المنصرم في جلسة لا يقيمه إلا الصلاة، أعجمي، وهو خير من قرأ عندي من العرب والعجم. فيمكنكم أن تكونوا كذلك، فتتقنوا العربية وتتقنوا القرآن. والذي لا يتقن القرآن لا يتقن العربية. لا يمكن أن يتقن العربية من لم يتقن القرآن. والعربي ليس الذي في دمه عربي. أبو لهب عربي، ما قيمته عند
إذا سببت أبو لهب لك في كل حرف 10 حسنات، أليس كذلك؟ أبو لهب عربي وأبو جهل عربي، عرب أقحاح، لكنهم وقود أهل النار. العربي هو الذي يتقن كتاب ربنا، فإذا أردت الرفعة عليك بالقرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan